Alright, okay. Hello everybody here. Halo teman-teman semuanya. Halo, good evening everyone. Oke, is my voice clear everybody? Halo, Apakah suara saya Kok. kedengaran teman-teman? Halo Coach, Oke, udah kedengaran belum nih suara saya teman-teman? sudah Coach. Udah, oke. Boleh dong teman-teman. Let's go, let's turn on our camera here. Boleh silakan teman-teman. Yuk, silahkan kita di on kameranya dulu teman-teman ya. Let's go, as always, we're going to turn on our camera and please, oke, sekarang sambil boleh deh teman-teman ya, sekalian please turn on your microphone. Jadi videonya juga, microphone juga. And then like answer my questions ya. Sekarang sambil jawab atau respon pertanyaan saya gitu teman-teman. Oke. So, hello everybody here. Good evening. Good evening, Kok. Good evening. Okay, that's right. Thank you so much for responding. Yo teman-teman ya yang belum on cam boleh silahkan di on cam ya. Oke, let's go everybody. Oke, let's go. Thank you so much Kak Lisa, Kak Neneng, ada Kak Ratna, Kak Kla, Kak Sarah, Kak Ade, Kak Isan, Kak Wati, Kak Epi, dan teman-teman yang lain ya yang belum sempat on cam silahkan di on cam terlebih dahulu. Alright, so welcome to English for Everyone Indonesia. Selamat datang teman-teman ya di English for Everyone Indonesia. Here you are going to learn English with me for a week ahead. Jadi teman-teman di sini akan belajar bahasa Inggris dengan saya one week ahead, artinya 1 minggu ke depan. And of course, I would like to introduce myself. Saya mau kenalin diri dulu. My name is Coach Arjun, everybody. Sama saya Coach Arjun and you can call me Coach Arjun. Jadi teman-teman bisa Coach Arjun yang selalu mendampingi saya dari Palembang teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Palembang nanti kita bisa meet up gitu. Oke, okay. Alright. So okay. Alright. So well guys, before going further into the lesson, sebelum kita lanjut ke lessonnya atau ke materinya atau ke bahasanya, I would like to tell you some rules in our Zoom. Saya mau teman-teman ataupun saya mau ngasih tahu ke teman-teman itu tentang beberapa rules atau aturan ketika kita ada di Zoom meeting kita. Okay, so the first rule, because we're learning online, we're learning through Zoom, kita belajar lewat online, lewat Zoom, we must turn on our camera because we're not meeting in person. Kita harus on kan kameranya karena kita nggak akan ketemu secara langsung teman-teman ya, kan beda-beda gitu ya. Jadi biar saya tahu nih mana yang namanya Kak Ihsan, Kak Ade gitu ya, Kak Lisa, Kak Neneng. Nah, jadi tahu. Jadi silakan teman-teman yang belum on cam, silakan di on cam terlebih dahulu. Oke? Okay? Good job, thank you everybody. And let's go for the next. Yang kedua, teman-teman, you have to know when to turn on and turn off the microphone. Teman-teman harus tahu kapan harus on mikrofonnya, kapan teman-teman harus off mikrofonnya juga seperti itu. Oke, jadi teman-teman ketika mau on microphone itu ketika teman-teman mau baca, ketika teman-teman mau jawab atau mau bertanya, boleh silakan on mikrofonnya. Oke, but when you are not speaking, ketika teman-teman enggak lagi ngomong atau dengerin doang nih, entah itu saya atau temennya yang lain, silahkan di mute gitu ya. Karena nanti suaranya takutnya di sekitarnya nanti rame. Jadi kayak masuk gitu loh. Jadi silahkan nanti seperti itu. Jadi kalau nggak ngomong silahkan di mute, matiin mikrofonnya. Tapi kalau mau ngomong apapun itu bertanya, baca dan lain-lain, silahkan on. Mikrofonnya ada di sebelah kiri bawah ya, teman-teman ya. Yang gambarnya mikrofon masih merah. Coba sekarang diklik dulu, teman-teman. Let's go. Let's click and then say hello coach. Bisa nggak, teman-teman? Ada nggak Halo suara? Coach. Hai, oke, oke ya, ya. That's successful. Halo Oke ya. Coach. Halo Kak Sarah. Oke, that works ya. Oke, udah keren. Udah dapat. Oke, boleh di off lagi teman-teman ya. Oke, terus aturan yang ketiga, tadi udah video, udah mic. Yang ketiga kita punya aturan yang namanya react atau reaksi teman-teman ya. Coba diklik layarnya, di situ ada audio, ada video, ada participants, ada chat. Nah, ya kan ya. Di sebelah chat itu ada react, ada fitur react atau reaksi. Boleh teman-teman klik. Terus abis diklik ada kayak raising hand atau angkat tangan. Nah, seperti ini. Boleh diklik nggak teman-teman? Jadi biar teman-teman semuanya, Oh. yuk. Semuanya diklik biar saya tahu. Let's go. Let's click on it first. Oke, oke, alright. Jadi di bawah ya. Oke, good. Nah, what is that for everybody? Jadi gunanya buat apa?
Jadi ketika teman-teman nanti mau baca, mau coba jawab, pokoknya raising hand dulu. Nanti baru saya panggil gitu teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman kalau mau pengen apa-apa teman-teman ya, mau jawab, mau tanya gitu ya, mau baca silahkan raising hand terlebih dahulu. Oke? Oke. Ya. Jadi ada on cam, on mic, atau off mic. Terus yang terakhir itu harus raising hand. You got my point teman-teman? Sampai di sini udah bisa semuanya? Bisa ya? Oke, kalau udah bisa, are you ready to study? Udah siap buat belajar belum teman-teman? Are you ready? Ready, Ready. Coach. Okay, let's go. If you are ready. Okay, great job. I really love your excitement ya. Ini pada excited semua nih, mantep banget nih. Oke, sebentar teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru datang, boleh silahkan di on ya kameranya ya, teman-teman yang baru datang. Oke, let's go. I'm going to share it with a moment, everybody. Sebentar ya, saya lagi stop share. Okay, right. Udah kelihatan belum teman-teman? Can you see what I am sharing? Can you see? Oke, udah Yes. kelihatan nih. Yes. Oke, Yes. alright, you can see. Oke, let's go. What? Silakan berarti tadi. Alright, everybody. I'm so sorry because I'm sneezing. Well, everybody, what can you see here? What is the statement? What is the sentence? Apa teman-teman kalimatnya, pernyataannya di sini? Can you read? Ayo. I can I speak can English. speak English. I can speak English. I can speak English. Yes, I can. Yes, I can. English. Oke, Yes, I good job. can. Oke, yes, good job. Jadi teman-teman yuk kita baca bareng-barang together so that we know that we can speak English. One, two, three, go. I can speak English. I can speak English. I can speak I can English. speak English. Alright, good job. Oke, so I can speak English. Artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Gitu teman-teman. Jadi tanamkan ke diri teman-teman, kita bisa belajar bahasa Inggris. Kita bisa nih ngomong bahasa Inggris. And welcome to EV Indonesia ya. Selamat datang lagi dan lagi teman-teman ya di EV Indonesia. And here are fun reminders seperti yang saya bilang tadi. Jangan lupa untuk on kameranya, mikrofonnya silahkan di off kan teman-teman ya. Kalau lagi nggak ngomong, kalau ngomong boleh di on. Raising hand tadi ya, angkat tangan. Be kind and respectful, be active teman-teman. Yuk aktif, brave. Brave itu artinya teman-teman harus berani ya, nggak usah takut teman-teman. We are learning English together. Kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. So you don't need to worry. And then the next one, confident. Confident artinya percaya diri gitu teman-teman ya. Nggak usah malu-malu teman-teman. Oke. And then the next one, stay focused and have fun. Stay focused and have fun gitu teman-teman ya. Stay focused and have fun. Okay. Alright. Let's go everybody. We go the next one here. Okay. Udah bisa teman-teman ya, jangan lupa kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita kayaknya di sini pertama kita warming up dulu nih. Ini ngetes teman-teman. Kan tadi saya mau bilang ini ya, apa namanya? Saya mau bilang ke teman-teman kalau harus brave, harus berani. Saya mau ngecek nih, teman-teman berani nggak sih sebenarnya? Nah, here is the question. Ini pertanyaannya teman-teman. Where did you find EV Indonesia? Where did you find EV Indonesia? Di mana teman-teman ini nemuin EV? Ayo, apakah dari orang ke orang gitu ya? Apakah dari on social media atau gimana? Yo, let's go. Anyone wants to try the answers? On social media, TikTok. Oke, sebentar nih teman-teman. Raise hand dulu ya. Karena kalau mau jawab harus raise hand dulu. Kita mulai dari Kak Ade nih. Kak Ade boleh read the question. Oke, silakan read the question first Kak Ade, terus dijawab ya. Gitu. Where did you find AV Indonesia on media sosial TikTok? Alright, okay, so I found EV Indonesia on social media, on TikTok gitu ya dari Kak Ade. Oke, let's go Kak Hilda. What about you Kak Hilda? I found EV on Instagram. Oh, you found EV on Instagram. Okay, that's cool there Kak Hilda dari Instagram. What about Kak ini Kak siapa nih? Kak Emerenciana. What should I call you Kak? Saya manggilnya siapa nih Kak? Agak sulit.
Emmy. Oh, Kak Emi. Okay, let's go, Kak Emi. Can you Yeah. read the question and answer? Okay. Where did you find EV Indonesia? Yes. I find EV Indonesia on TikTok. Okay, you found EV Indonesia on TikTok gitu teman-teman. Jadi pakainya found teman-teman gitu. Oke. Satu lagi nih Kak Okay. Reza. What about you Kak Reza? Boleh di on dulu dong Kak Reza because we cannot hear your voice. Oh, sorry. Where did you find FP Indonesia? I found FP on my friend. Oke, oh gitu ya. Jadi tahunya dari teman gitu Kak Reza ya. Oke, that's amazing. Nah gitu teman-teman. Jadi di sini ada kata found. Found itu artinya menemukan kalau kita udah nemuin sesuatu. Misalkan nih, kita nggak bisa pakai find kalau teman-teman belum nemuin gitu. Jadi kalau teman-teman udah nemu sesuatu namanya found. Misalkan teman-teman, aku nemu uang nih, bilangnya apa? I find money atau I found money? I I find found money money. gitu ya. Jadi ketika teman-teman nemuin sesuatu bilangnya bukan I find tapi bilangnya itu adalah I found. I found. Juga kalau sosial Found. media itu pakainya on. Many. Kita nggak bilang kayak in Instagram, in Twitter, in X, in TikTok, gitu, in Facebook. Kita nggak bilang gitu teman-teman. Kita bilangnya on. Jadi selalu pakai on ditambahin sosial medianya. Oke? I hope that you know that everybody and let's say it together. Kita coba baca bareng-bareng ya. Biar semangat nih, nggak ngantuk nih. Let's go. I can try. Let's go everybody. I can. I can try. Oke. I Saya can try. bisa berusaha. Oh ya, atau mencoba. Oke, saya bisa atau saya dapat berusaha. Number 2, I am Media. ready. Come on. I am ready. I'm ready. Okay, that's pretty nice. I'm I'm ready. ready. Yep, I'm ready. I'm ready. Aku siap. I believe in myself. I believe. I believe in myself. Oke, jadi bacanya believe gitu teman-teman ya. The next one, Believe. I am brave and confident. I am. Oh, that's amazing. And confident. Okay, and then the last one. Listen to me carefully. I learn English at EV Indonesia. I learn English at Oke, jadi learn artinya itu adalah belajar. Udah bisa teman-teman ya. Saya coba ulangi sekali lagi. Nanti kalau yang mau baca boleh raising hand lagi ya. I can try. I am ready. Jadi nggak boleh dibaca ready, tapi ready. I believe in myself. I'm brave and confident. I learn English at EV Indonesia. Oke, let's go. Anyone wants to try to read? Oke, boleh dari Kak Putih. Let's go. Kak Putih, you go first. Kak Putih, come on, Kak Putih. I can try. Yes. I'm ready. All right. Believe in myself. I'm brave and confident. I learn English at EV Indonesia. Okay, that's cool. Thank you, Kak Putih. That's amazing. Let's go to Kak Ade. Boleh nih, Kak Ade. Let's go, Kak Ade. It will be your turn, Kak Ade. Boleh di-on dulu, Kak Ade. Let's go. Mikrofonnya ya. I can try. Kak Ade, mikrofonnya silakan di ini ya. Oh, Kak Ade. Oh, ini. Kak Ade yang pakai H ya, bukan Kak Ade Rosak. Oke, yang Kak Ade. Ya, sekarang. I can try. I am ready. I believe in myself. I'm brave and confident. I learn English at TV Indonesia. Okay, that's amazing. Thank you, Kak Ade. And let's go, Kak Siti. Oke, boleh nih, Kak Siti. Mas Lihaton. It will be your turn, Kak Siti. Oh, Kak Sitinya kayaknya lagi ke mana tuh ya? Kalau nggak ada, boleh nih dari Kak Irna aja. Kalau kayak gitu, boleh nih. Silakan, Kak Irna. Okay, thank you. I can try. I'm ready. I'm believe in myself. I'm brave and confident. I'm learn English and Indonesia. Okay, that's pretty cool. Excellent. Thank you, Kak Irna. Kak Faizan. Let's go, Kak Faizan. It will be your turn, Kak Faizan. Let's turn on the microphone. Kak Faizan, okay, right?
Kak Faizan suaranya ada nggak? Halo, halo, suaranya belum ada nih Kak Faizan. Halo. Okay. Oke ya, that's clear. Uh, I can try. I am ready. I believe in myself. I am. I am brave. Alright, great. Thank you Kak Faizan. Oke, ini ada Kak Neneng, ada Kak Hello. Sarah ya, ada Kak Neneng, ada Kak Sarah, ada Kak siapa nih? Januari ya, Januari ya, sama Kak Azim. Okay. Saya panggil lagi ya. Oke, thank you first everybody. Ini nanti kita nggak selesai-selesai teman-teman ya, kita bagi-bagi gitu ya. Oke, so let's go. And here the next question everybody. Yo, the next question. The question is, why do you learn English, everybody? Why do you learn English? Kenapa teman-teman itu belajar bahasa Inggris? Ini buat teman-teman yang baru Belajar gabung bahasa dan belum tahu, kita teman-teman ya, silahkan untuk raising hand teman-teman ya. Oke. Jadi kenapa teman-teman belajar bahasa Inggris? Jadi belajar itu nggak cuma study, tapi learn juga belajar. I learn English because saya belajar bahasa Inggris karena apa? Yang pertama, contohnya nih, contoh jawabannya, I want to watch English movie. Aku mau atau ingin nonton English movies, film-film bahasa Inggris. Bisa pakai itu. Atau mungkin teman-teman kayak, I want to go abroad. Aku mau atau ingin go abroad. Jadi bekerja pergi di luar ke negeri. luar negeri. Nah, mungkin teman-teman kayak gitu. Atau work abroad juga boleh. I want to use. Ya, use itu artinya menggunakan English at work. Oke, dan I want to teach my children atau mungkin pengen mengajari anaknya bahasa Inggris. Nah, teman-teman alasannya apa nih? Mungkin ada salah satunya di antara empatnya. Teman-teman punya alasan sendiri, boleh disebutin, gitu ya. Oke, tapi dibaca dulu nih pertanyaannya. Mulai dari Kak Neneng, let's go Kak Neneng. Kak Neneng, let's read the question and answer. Oke, ada Kak Neneng di sini. Halo Kak Neneng. Okay, sorry, Coach. Oke, let's Why go. do you learn English? I learn English because I want to teach my children. Okay, because you want to teach your children. Okay, that's cool. Okay, and what about Kak Sarah? Hello, Kak Sarah. It will be your turn. Hello, Coach. Okay, Why come on. do you learn English? I Mhm. learn English because I want to teach my children. Oh, sama ya, pengen ngajarin anaknya gitu. Oke, that's really cool. Oke, and then let's go Kak Januari. Kak Januari, Kak Februari, Kak Maret. Okay, why do you learn English? I learn English because I want to use English at work and I want to go to abroad. All right, you want to go abroad. Where do you want to Yeah, go, Kak? Pengen pergi kemana nih? US Oh, maybe. USA gitu. US kan luas tuh Kak. Mau kemananya? New Mau ke York, California. California gitu. Wow, amin Kak ya. Amin, amin, amin ya. Semoga Kak ya. Amin, amin. Great. Thank Thank you Kak Januari. Oke, Okay. next one. Kak Azimi, mana nih Kak Azimi? Halo Kak Azimi. Ada Kak Azimi nggak nih? Hai Kak Azimi, where are you? Hi, Ini, Coach. oke, coba ya Kak Azimi mulai nih dibaca nih. Tadi kan udah raising hand. Masa nggak saya panggil gitu? Let's go Kak. Why do you learn English? I Hmm. learn English because I want to watch English movie. Oke, oh pengen nonton, suka nonton berarti. Do you like watching movies? Yeah. Oke, I see. Coba, tapi bacanya dibenerin dulu ya Kak. Tadi udah bener sih gitu. Cuman let's go, let's make it perfect. It Learn. should be learn. Can you say with me? Learn. Learn. Oke, it should be learn. Learn gitu ya. Jadi Learn. pakainya yang learn. Oke. Jadi harus pakai yang learn. Oke, the next one Kak Ayu. Mungkin ada nih Kak Ayu. Let's go Kak Ayu. It will be your turn Kak Ayu. Boleh di on dulu Kak Ayu, Aprida. Okay.
Why do you learn English? Hmm. I learn English because I want to use English at work. Oh, you want to use English at work gitu ya. Yeah. Jadi pengen digunainnya di kerjaan gitu Kak ya. Oke, that's Yeah. amazing. Thank you Kak Ayu. Oke, and let's go everybody. Nah, sekarang kita akan coba-coba nih teman-teman ya. Kita akan nebak-nebak kata teman-teman. We are going to guess the word here. The first, look at the center of the slide here. There is a picture. Ada gambar kan di sini teman-teman. And it said like Fajar Sandi gitu. Nah, itu namanya apa sih teman-teman? And at the right side of the slide, di sebelah kanan slide ini kayak ada nomor 1 gitu ya. Ini ada A, ada N, ada I, ada M. Nah, kira-kira kita tebak itu jadi apa ya? What word would it be? Jadi menjadi kata apa? What is that number one, everybody? Yes, Name. correct. It should be name. You are smart, Name. everyone. It is name. Kalau kita mau nanyain nama orang gitu teman-teman ya, what is your name? Tapi kalau misalkan nama panggilannya, what can I call you? Nah, Oh nanti ya. teman-teman diingat ya. What can I call you itu kayak gini bahasa Indonesianya. Kamu bisa panggil aku bisa panggil kamu apa gitu. Aku bisa panggil kamu apa? You can call me You siapa? can call me. Nah, ya, coba kita praktek nih. Saya prakteknya sama Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu. Mana nih Kak Ayu? Halo Kak. Oh, kok nggak ada orangnya? Tadi udah raising hand. Teman-teman kalau udah raising hand belum dipanggil, tetap raising hand aja ya. Nanti saya panggil kok. Gitu. Halo Kak Ayu. Hello. Oke Kak Ayu. Oke. Kak Ayu, what can I call? Sorry. What is your full name? My name is Ayu Aprida. Okay. What can I call you? You can call me Ayu. That's right. Gitu teman-teman contohnya ya. Coba nih Kak Hilda nih, Kak Hilda. Let's go Kak Hilda. Kak Hilda, what's your full name? My name is Helda Ketma. Okay. And what can I call you? You can call me Helda. All right. So you can call me Hilda. That's pretty cool. Okay ya. Okay, that's right. Siapa lagi ya? Satu lagi deh. Kak Reza. Let's go Kak Reza. What's your full name, Kak Reza? Mana nih Kak Rezanya? What's your full name, Kak Reza? Ada Kak Reza di sini, teman-teman. Mana nih? Tadi udah raising hands. Halo Kak Reza Permana. Boleh di-on dulu, teman-teman ya, mikrofonnya Kak Reza. Gitu. Baru Halo, ada halo. Kak. Halo, Halo. Kak. What's your full name? My name is Muhammad Reza Permana Putra. What can I call you? You can call me Reza. That's right. Nah, ini udah 3 orang, teman-teman ya. Pastinya udah bisa dong, gitu ya. Okay, we go for the next. Yuk, kita tebak lagi, teman-teman. Alright, look at the pictures. Coba lihat gambarnya dan di sebelah kirinya jadi apa tuh, teman-teman? Hobby. Hobby. Alright, let's talk about hobby. Jadi kayak kalau kita ngomongin hobi, kita pakai gini. I love atau I like plus verb ing. Contohnya nih, hobiku misalkan masak nih. Jadi saya bilangnya bukan my hobby is cooking, tapi I love atau I like cooking. Seperti ini teman-teman ya. Jadi tambahin ing gitu. Jadi itu harus dicatat. Misalkan saya mau ngomong lagi, hobi saya itu misalkan what is that? Like berenang gitu ya. Jadi I love atau I like running. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya tanya Kak Vira. Mana nih Kak Vira? Halo Kak Vira. What's your hobby Kak Vira? Hello, Coach. What's your hobby? I like singing. Oh, you like singing. Nanti ini kita suruh nyanyi ya, Kak Vira ya. You like singing. That's amazing. You must have like a beautiful voice ya. Okay, good job Kak Vira. Kak Nurhaliza. Okay, Kak Nurhaliza. What about you, Kak Nurhaliza? Okay, so what is your hobby? Ya, teman-teman jangan lupa ya untuk di-on-kan mikrofonnya Kak Nurhaliza. Halo, Kak. Halo, Okay, let's go. What's your hobby, Kak Nurhaliza?
Okay, I like sleeping. Oh, you like sleeping. Ya, suka sleeping tiduran atau rebahan, Kak? Beda loh, tiduran sama rebahan. Rebahan sambil scroll TikTok. Oke, kayak hobi saya juga sih, Kak, ya. Oke, jadi lying down gini teman-teman ya. You can say like, oh, I love lying down while scrolling TikTok. Gitu. Oke, good job Kak Nurhaliza. Itu ya teman-teman ya. Artinya rebahan. Oke, the next one. Ada apa nih teman-teman? Learn. Kira-kira jadi apa itu? Learn. Jadi Learn. Yes, learn. Jadi harus tahu dulu ya gimana bacanya. Itu adalah learn, yaitu belajar. Gitu ya. Learn. Okay, the next one. What about this? Work. Work. Okay, right. Coba teman-teman kita baca dulu ya, cara bacanya biar tahu. Work. 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 Yes. Work. Work artinya bekerja teman-teman ya. Jadi contohnya I work as a or an titik-titik. Nah, ya teman-teman. Jadi saya bekerja sebagai apa nih? Saya kan guru bahasa Inggris ya, gitu. Jadi saya bilangnya gini, I work as an English teacher. I work as an I English work teacher. as an I English work teacher. as Nah, an sekarang kalau teman-teman gimana nih? Mungkin saya mulai dari Kak Freddy. Kak Freddy gimana tuh Kak Freddy? Kalau kerjanya apa Kak? Coba. I work. Boleh di on dulu mikrofonnya, selalu diingat teman-teman, mikrofonnya on dulu. Kak Freddy suaranya belum ada. Kak Freddy nggak di on soalnya mikrofonnya. Kak Freddy di on dulu, di oke dulu. Nah, Oke. baru itu. Oke, let's go. Okay. Sorry. I work as an salesman. Oh, a salesman. Okay, that's amazing. That's amazing job. Okay, good job Kak Freddy. Salesman. Alright. Mungkin Kak Ihsan. Nah, saya belum nanya Kak Ihsan nih. Let's go Kak Ihsan. What do you work as Kak Ihsan? I work as a nurse. Oh, you work as a nurse. Okay, Yes. that's amazing ya. Good job ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi thank you Kak Izan and also Kak Freddy. Buat teman-teman yang baru gabung, yang belum tahu, pengen jawab tapi nggak tahu, atau pengen ngomong tapi takut nggak tahu caranya gimana, boleh angkat tangan atau langsung bilang aja, on kan mikrofonnya, kok saya mau jawab, boleh teman-teman ya. Oke, and then number 5 everybody, let's go. What is this number 5? Speak. Oke, speak artinya adalah berbicara, teman-teman. Berbicara. I speak English, I speak Indonesian. Berbicara. Okay, and then the last one we have Introduce. Okay, that's right. Jadi kita bilangnya intro. Jadi nggak ada yang dibilang ya teman-teman ya. Jadi kalau ada angka 3 itu dibacanya intro. Coba yuk. Introduce. Introduce atau introduce. Bisa dua-duanya ya. Gitu. Jadi artinya Kenalkan. Coba yuk. Introduce or introduce. Siapa? Kak Ana, coba ya Kak Ana. Kak Ana kayaknya belum ya Kak Ana ya. Let's go Kak Ana. It will be your turn Kak Ana. Come on. Introduce. Introduce or introduce. Kita ya. Oke, let's go Kak Ana. Kak Wati, let's go Kak Wati biar bisa nih. Di on dulu ya, setiap abang ngomong on dulu mikrofonnya teman-teman ya. Kak Wati mana nih Kak Wati? Di on dulu mikrofonnya Kak Wati. Di sebelah kiri bawah diklik dulu layarnya. Itu ada kayak yang merah kayak apa namanya mikrofon, diklik biar merahnya sampai hilang Kak Wati. Ada nggak? Di layarnya. Diklik dulu aja layarnya, dipencet sekali gitu. Di bawah ada tuh. Belum ada itu soalnya. Coba diklik dulu Kak Wati. Nah kayak gini nih. Ada nggak? Sekarang pencet oke deh. Pencet oke deh Kak Wati. Nah oke silakan yuk. Halo. Halo. Oke.
Boleh dibaca Kak Wati? Introduce or introduce. Introduce. Oke, right, that's introduce. Nah, benar kayak gitu ya. Jadi artinya Introduce. memperkenalkan. Oh Gitu ya. ya. Introduce atau introduce. Memperkenalkan ya Kak. Iya, benar. Boleh yuk Oh, kita ya. baca sekalian dari number 1 until number iya. 6 ya Kak Wati ya. Name, hobby, learn, work, speak, and introduce. Let's go Kak Wati. Yes. My name is Wati. Baca semua dari atas ya, Coach. Yes, alright. Saya Iya, bingung. benar banget. What I call you? Langsung aja name, hobi gitu name. Oh ya. Hobby, likes, word, speak, introduce. Oke, right. Jadi ada name, hobby, learn, work, speak, sama introduce. Jadi teman-teman silakan dibaca-baca lagi ya, biar nanti cara bacanya betul. Oke, and we go for the next everyone. Kita ada quiz lagi, semuanya saya lower hand dulu ya, biar nanti kita dapat giliran lagi. Boleh lagi nih. Wait a second. So, we're going to meet Sophie. Jadi gambar yang di samping ini namanya Sophie, teman-teman. You are going to fill all the blanks here. Jadi yang masih titik-titik itu harus diisi, teman-teman. Ketika teman-teman udah tahu isinya apa, nanti boleh silahkan raising hand. Tapi nanti ya kalau udah tahu ya, jangan sekarang raising hand-nya. Oke, biar urut gitu. Oke. Alright, so you are going to watch this, you are going to listen to this. Siapkan teman-teman ya. Jadi siapkan penanya yuk, silakan. I'll give you like around 10 seconds lah ya, 10 seconds to prepare your stationery. Siapkan bukunya, siapkan pena, gitu ya, a pen or a pencil gitu. So here, jadi silakan diisi ya. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, of course. We're going to start, everybody. Wait a moment. I'm going to share the sound and let's go. Hi, my name is Sophie Lauren. You can call me Sophie. I am 27 years old. I am from Bali. Now, I live in Jakarta. I work as a teacher. My hobby is singing. I want to learn English because I want to go abroad. There you go. Oke ya, sekali lagi teman-teman, biar tambah yakin sama jawabannya ya. Let's go. Hi, my name is Sophie Lauren. You can call me Sophie. I am 27 years old. I am from Bali. Now, I live in Jakarta. I work as a teacher. My hobby is singing. I want to learn English because I want to go abroad. Yeah, there you go. Let's go, everybody. You may raise your hand to answer this questions or to fill this one. Oke, Kak Vira yang pertama ya. Let's go, Kak Vira. Apa nih jawabannya? Satu orang satu aja teman-teman ya, biar kita kebagian semuanya. Let's go, Kak Vira. Hello. My name is Clara. You can call me No, tadi sesuai ini teman-teman. Sesuai si ini, si siapa namanya? Si Sophie tadi. Kan kita dengerin Sophie tadi. Ayo, sama aja siapa Kak? Ingat enggak? Aku, Coach. Oke. Siapa yang bilang aku itu? Putih. Mulai Kak Putih ya. Kak Putih dulu, silakan Kak Putih. My name is Sophie Lauren. Oke, You can call me. Hah? You can call me Sophie. Stop first Kak Putih ya. Jadi, itu dua aja Kak Putih ya. Udah bener kok gitu. My name is Sophie Lauren and you can call me Sophie. Kamu bisa panggil aku Sophie gitu ya. Nanti setelah jawab satu aja teman-teman ya, satu nomor. Habis itu di bahasa Indonesia ya. Gitu. Oke, alright Kak Putih, Kak Isan the next one. Number 3. Saya Mbak, saya. Kak Isan ada dua ya? Ya, Coach. Enggak satu. Number 3. Number 3. I am 27 years old. Okay, and what about the meaning? There you go, that's right.
Saya berusia 27 tahun. Oke, saya berusia 27 tahun. Oke, great job, Aisan. Let's go to Kak Ade. Kak Ade yang pakai H ya. Soalnya risiko Kak Ade pakai H. Oke, let's go Kak Ade pakai H. Number 4. Ya, Kak Adenya lagi ini ya, sinyalnya jelek ya. Saya lanjutkan ke Kak Neneng aja deh. Oke, silakan Kak Neneng. Number 4. I am from Bali. Oke, you are from Bali. Oke, I'm from Bali. Jadi artinya apa tuh Kak? Saya berasal dari Bali. Oke, saya berasal dari Bali. Saya dari Bali gitu ya. I'm from Bali. Alright, thank you Kak Neneng. Kak Hilda. Oke, silakan Kak Hilda. That will be your turn, Kak Hilda. I live in Jakarta. I live in Jakarta. Oke, artinya apa Kak? I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Oke, saya tinggal di Jakarta. Oke, sekalian bahasa Indonesianya teman-teman ya, biar temennya yang lain juga belajar. Let's go, thank you Kak Hilda, that's really nice. Kak Reza, let's go Kak Reza. It will be your turn. Kak Reza Permana. Okay. Number 6. I work as a teacher. Oke, I work as a teacher. Coba benerin dulu baca work-nya. Work, I work. I work as a teacher. Saya bekerja sebagai guru. As a teacher. Aku bekerja sebagai guru. Oke, good job Kak Reza. And let's go Kak Emi ya. Kak Emi ya. Is that right Kak Emi? Yes. Number 7. My hobby is singing. My hobby is singing. Hobiku bernyanyi. Kalau pakai yang tadi yang saya ajarin gimana Kak? Yang mana Kak? Ayo, kalau tadi kan saya nggak mau pakai my hobby ya. Tapi kalau ngomongin hobi bilangnya gimana tadi? Apa tuh? I like singing. I like singing. There you go. Good job. Or I love singing. You're so smart. Thank you, Kak Emi. Let's go, Kak Januari. Kak Januari ya. Kak Januari, Kak Ria ya. Kak Ria lahirnya bulan Februari bukan? Januari. It's Januari. Ya. Nah, saya tahu gitu. Okay, let's go. Number 8. I want to English because apa tadi? Ayo, I want to learn English because apa tadi? Sofia bilang apa, Sofi? I want to choose English word. Ayo. Above. I want to go abroad. Iya, I want to go abroad. Artinya apa tuh Kak kira-kira Kak Januari ya? Aku pengen keluar negeri. Saya pengen jalan ke luar negeri. Iya, gitu teman-teman ya. Nah, ini buat yang teman-teman selanjutnya ya. Ada Kak Rumi nih, Kak. Oke, jadi Kak Rumi nih. Kak Rumi ini sekarang boleh kenalin diri ya. Nah, ini diisi dengan informasinya Kak Rumi nih. Let's go Kak Rumi nih. Semuanya coach atau nomor satu aja? Semuanya. My name is Rumini. You can call me Mimi. I am 30 years old. I'm from Riau. I live in Indragiri Hulu Regency. I work as a BPJS Kesehatan Ambassador. My hobby is cooking. Okay, right. I love cooking. Okay, right. And then? I want to learn English because I want to go abroad. Oh, pengen ke luar negeri juga nih Kak ya, Kak Rumini. Alright, that's really nice. Thank you Kak Rumini. Okay, the next one Kak Naya. Kak Naya, it will be your turn Kak Naya. Let's do like what Kak Rumini did earlier. Yuk, come on. Kak Naya. Kak Naya hanya 3. Let's go. Kak Naya. Boleh di on dulu nih Kak Naya. Come on. Saya coach.
Oke, yang saya tadi siapa ya? Saya coach. Ya, Saya siapa Kak coach, namanya? saya Siapa namanya Kak? Siapa namanya? Maksi, Maksi. Oh, Kak Maksi. Oke, habis ini ya, Kak Maksi ya. Oke, Kak Naya go first. Oke, saya tulis nih Kak Naya. Siap. My name is Inaya Indiani. You can call me Naya. I am 22 years old. I'm from Jakarta. I live in Jakarta. I work as a cashier. My hobby is cooking. I love cooking. Yes, good. I want to learn English. Yes. I want to learn English because I want to go to Kenapa pengen belajar bahasa Inggris? Biar keren gitu Kak. Atau apa tuh? Siapa tahu kan gitu. Ayo, kenapa Kak? Why? Kenapa? Halo Kak Naya? because to keep up with my boyfriend. Oh, to keep up with your boyfriend. Oke, I see. Jadi ini ya. Jadi judulnya ini upgrade ilmu bareng gitu ya. Gitu. Wow, keren. Gitu. Wow. You're so amazing, Kak Naya. Thank you. Thank you, Coach. Oke, the next one. Oh, tadi Kak Maksi. Let's go Kak Maksi nih. Tadinya saya coach gitu. Sorry Kak Naya. Bentar ya Kak Maksi ya. Wait a second. I just want you to know like it's not I live ya. Karena kita nggak lagi live TikTok guys. So we say like live. Biasa aja live. Live. I live in Jakarta. Gitu Kak Naya. Let's go. I live in, yes. Yes, that's right. I live, Kak Naya. live in. Yeah. Kak Thank you, Coach. Maksi. Oke, let's go Kak Maksi. Mana nih Kak Maksi? Jangan sampai enggak Ya, Kak Maksi. siap. Come on. Ya, saya. Let's go. My name is Maximus. You can call me Maxi. I am 57 years old. I am from Makassar and I live in I am from Flores and I live in Makassar. I work as a trainer. My hobby is teach. I want to learn English because I want to go abroad. Oh, oke, pengen ke luar negeri mau ketemu siapa nih Kak Maksi? Ya, Who do you want to meet? Pengen ketemu siapa? vacation. Oh, vacation. Oke, liburan lah ya, gitu ya. Oke, alright, great. Jadi, tapi kalau ngomongin hobi kita bilangnya gini, my hobby is teaching. Jadi pakai ing gitu Kak ya, atau I love teaching gitu, oke? Oke. Siap. Okay, that's right. Great job. And let's go everyone. Nah, ini ada percakapan teman-teman ya. So, mungkin saya panggil buat teman-teman yang belum dapat kesempatan tapi udah on kamera ya, teman-teman ya. Kita gantian dulu bentar teman-teman ya. Oke. Kak Sarah tadi sudah ya, Kak Sarah ya? Kak Sarah udah belum? Oh, belum. Oke, boleh nih Kak Sarah. Oke, wait a second. Siapa lagi nih ya? Kak Reza tadi udah ya. Kak Ayu. Kak Ana udah belum Kak Ana ini Kak Ana? Halo Kak Ana. Hah? Udah belum Kak Ana? Enggak lah, aku ini baliknya. Kak Ana boleh di on dulu dong mikrofonnya Kak Ana. Soalnya nggak kedengeran. Belum, Kak. Belum ya, gitu. Oke. Oke, boleh deh. Kak Sarah sama Kak Ana ya, gitu. Oke. Kak Sarah, you will read as Sophie here, and Kak Ana, you will read as a Jack. Okay, but I'll try to read it for you first. Saya akan coba bacain buat teman-teman dulu ya. Nanti silahkan diikutin Kak Sarah as a Sophie, Kak Ana as a Jack. Okay. Hi, my name is Sophie. What's your name? Hi, I'm Jack. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? I am from Bandung. And you? I'm from Bali, but I live in Jakarta. Oh, that's nice. I live in Bogor. What's your job, Jack?
I am a doctor. How about you? I'm a teacher. What's your hobby? I really enjoy watching movies. That's fun. My hobby is singing. That sounds great. Okay, let's go, Kak Sarah and Kak Anna. Hi, name is Sophie. What's your name? Hi, I'm Jack. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Bandung, and you? I'm from Bali, but I live in Jakarta. Oh, that's nice. I live in Bogor. What's your job, Jack? I'm a doctor. How about you? I'm a teacher. What's your hobby? I really enjoy watching movies. That's fun. My hobby is singing. It sounds great. All right, that's amazing. Thank you, Kak Sarah and also Kak Anna. That's excellent. That will be great. Oke, jadi kita bilangnya bukan great teman-teman ya, but say great. Jadi kayak ada great. Can you say together? Great. Gitu. Great. Gitu ya. Oke. The next one siapa lagi ya teman-teman ya. Kak San. Oke, ada Kak San nih. Kak San belum nih ya, Kak San. Oke, Kak San Asmodi. Oke, sama Kak Ade yang nggak pakai H, Kak Ade Rosan. Ya, Pak As aja ya. Oke, Kak Ade Rosan ya. Oke, let's go Kak I'm San. Sophie. Come on. I'm Sophie. Yes, Kak San as Sophie, no, Kak Ade as Jack, right? Okay. Come on, Kak San, it will be your Okay. Hi, my name is Sophie. What's your name? Hey, I'm Jack. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Bandung, and you? I am from Bali, but I live in Jakarta. Oh, that's nice. I live in Bogor. What's your job, Jack? I'm a doctor. How about you? I'm teacher. What's your hobby? Oh, yes. I really enjoy watching movies. That's fun. My hobby is singing. Oh, that sounds great. Yeah, all right. That's extraordinary. Thank you so much, Kak San. And also Kak Ade. Both of you are doing so great. Buat teman-teman yang Thank belum you dipanggil, very boleh much. ini ya, boleh baca tapi mikrofonnya off aja biar nggak masuk teman-teman ya. The next one, Kak Alia and Kak Epi ya. Kak Alia, you read as a Sophie, and Kak Epi, you will read as Jack. Okay? Ready? Let's go. Come on. Saya Sophie. Yes, you are Sophie, Kak Alia. Okay. Hi, my name is Sophie. What's your name? Hi, I'm Jack. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Bandung, and you? Oh, that nice. I live in Bogor. Salah ya? I'm from Bali, but I live in Jakarta. Oh, that's nice. I live in Bogor. What's your job, Jack? I am a doctor. How about you? I'm teacher. What's your hobby? Hello. I really enjoy watching movies. That's fun. My hobby is That singing. sounds great. All right, yay! Finally, you guys are finished. Okay, so the next one here. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Nah, we're going to have quizzes after this. Kita punya quiz teman-teman setelah ini ya. Saya lower hand dulu. The quiz is based on this dialogue. Jadi quizesnya itu berdasarkan dialog ini. Jadi benar atau salahnya nanti disuruh nyari pernyataan benar atau salah. So
You need to know about this dialogue first. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih dialognya kayak gimana. Oke, saya artiin teman-teman ya. My name is Sophie, namaku Sophie. Kalau namamu siapa? Halo, namaku Jack. Nice to meet you, gitu ya. Senang ketemu sama kamu. Berarti ini mereka baru pertama kali nih. Nice to meet you too, gitu ya. Senang juga ketemu sama kamu Jack. Where are you from? Kamu dari mana, gitu. I'm from Bandung, gitu. Katanya si Jack itu orang Bandung, asalnya dari Bandung. And you? I'm from Bali. Si Sophie dari Bali. Cuman dia tinggalnya di Jakarta. Sama kayak tadi ya, Sophie Lawrence. Oh, that's nice. Oke, keren banget sih gitu. I live in Bogor gitu. Aku tinggalnya di Bogor. What's your job, Jack? Sophie-nya tanya. Oh, aku dokter. Kalau kamu gimana? Gitu. I'm a teacher. Tadi kan di sebelumnya juga dibilang Sophie itu guru. What's your hobby? I really enjoy watching movies. Dia suka nonton movies, film. That's fun. Itu seru sih gitu. My hobby is singing. Kalau hobi aku tuh bernyanyi. That sounds great. Nah, itu tentang Jack and also Sophie, everybody. And now, si Jack itu dokter, si Sophie itu teacher, gitu ya. Oke. Sekarang, teman-teman, look at this slide. Lihat slide ini, teman-teman. Yuk, yang mau coba jawab boleh raising hand. So, like, for number 1, contohnya. Jack lives in Bogor. Jack itu tinggal di Bogor. So, you must decide, is it true? Apakah ini true, benar, or false? Apakah ini salah? Jadi, silakan tentukan. Salah. The previous dialogue gitu ya. Raising hand dulu teman-teman, nggak boleh gitu. Oke, kita mulai dari Kak Ade ya. Kak Ade pakai H ya, Kak Ade pakai H ya, Kak Ade pakai H. Kak Ade pakai Kak Ade he, Kak Ade he. Boleh di on Kak Ade he. Yes. Okay, I thought Jack lives in Bogor true. Is it true Jack lives in Bogor? Jack itu tinggalnya di Bogor. True or false? True. Okay, so it is true ya. Jadi Jack itu tinggal di Bogor gitu. It's true. Yes, okay, right Kak Ade. And Kak Ayu. Kak Ayu will be number 2. Kak Ayu. Yuk Kak Ayu. Kak Isa number 3. Kak Azima number 4. Kak Nurhaliza number 5 ya. Get ready. Let's go Kak Ayu. Okay. Number 2. Jack works as a teacher. False. Why is it false? Because Jack works as a doctor. Oh, Jack works as a doctor. Jadi pakainya teman-temannya, jangan pakai works as a doctor. Jack works as a doctor. Yes, all right, good job. So it is false. Thank you Kak Ayu. After Kak Ayu tadi Kak siapa ya teman-teman ya? Number 3. Ada Kak Iksan aja ya berarti kalau nggak ada. Let's go Kak Iksan. Number 3 Kak Iksan. Are you there Kak Iksan? Kak Iksan, halo. Boleh please on your microphone Kak Iksan? If no, I would go for Kak Nurhaliza aja deh. Oke, let's go Kak Nurhaliza. Oh, ada Kak Iksannya. Wait a second. Let's go Kak Iksan. Ada ya? Oh, oke, ada Kak Nurhaliza aja deh. Kayaknya sinyalnya jelek teman-teman ya. Maaf ya. Let's go Kak Nurhaliza. Sophie likes singing. True. Okay, Sophie likes singing. It's true. Are you sure? Yes, Coach. Kalau Jack sukanya apa, Kak? Yes, I'm sure. Jack likes to watch movie. Okay, good job, Kak Nurhaliza. And let's go, Kak Sarah. It will be your turn, Kak Sarah. Number 4. Jack likes watching sport. False. Yes. False. Why is it false? Because he likes watching movies. Okay, dia likes watching movies. Okay. The next one, Kak Vira. Okay, let's go, Kak Vira. Well, Kak Vira, you want to try Jack and Sophie? Jack and Sophie for the first time. Yes. It's true. Okay, so it is true. Oke, jadi Jack sama Sophie ini bertemu buat pertama kali. Alright, thank you so much everyone. Okay, right. And we go for the next one gitu, okay?
I would go for this. Oke, teman-teman. Ada yang mau coba nggak nih, teman-teman ya? Ini percakapan nih. Kita mulai aja yang udah raising hand ya. Ini Kak Reza sama Kak Putih. Oke, nanti Kak Emi sama Kak Azima. Oh, ada Kak Sri Wahyuni nih yang baru datang ya. Teman-teman kalau belum dipanggil, jangan lower hand dulu ya. Karena saya bakalan manggil yang lower hand dulu. Gitu. Oke. Silakan, let's go. Here we go. Kak Emi sama Kak Sri Wahyuni. Boleh silakan. Kak Emi dan Kak Sri Wahyuni. Kak Emi is a person A, Kak Sri Wahyuni is a person B ya. Oke, let's go. Okay, I will try. I'm person B. Halo. I'm first or Kasih Wahyuni? Yeah, person A. Kak Emi as a person A, Kak Sri Wahyuni as a person B. Let's go. Okay. Hi, my name is Emi. My name is Emi. What's your name? Hi, hey, my name is Yuni. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Semarang, and you? I'm from Kupang, but I'm from in Malacca, but I live in Kupang. Oh, that's nice. I live in Semarang. Bener? Okay, next. What's your job? I'm in hotel. How about you? Honestly, I'm currently jobless right now because now I'm preparing myself to learn English to go abroad. Now I'm currently jobless because I prepare myself to learn English to go abroad to continue my master degree. Oh, really enjoy. Ya, ayo, apa nih How about hobinya, you? Kak? Back dusun apa ya, Coach? Sorry? That sound great. Apa baca? Yang terakhir, maaf. Oh, no. Kita masih sampai di sini dulu, Kak. Kan di sini kan. Let's go. Oh. Ayo kerjanya sebagai apa? I am a person, kakak. I'm a. How about you? Sekarang kakak. Saya. Pekerjaan Ini kakak. person B or A. Ya, it should Coach? be B. How about you? What's your hobby gitu, Kak? Oh, kakak. Oh, sekarang saya ya. Yes. Iya. I like watching drama. What's your hobby? Oh, really enjoy hobby swimming. I really enjoy swimming. Gitu aja langsung ya, Kak ya. Oke, next. That's fun. Oh, my hobby is I like watching K-drama. That sounds great. Good. Oh, great. Nah, coba great. Great. Iya, benar banget kita ya. Great gitu teman-teman ya. Bilangnya, oke, thank you so much anyways Kak Sri Wahyuni and also Kak Emi. That's cool everybody. Kayaknya udah cukup dulu teman-teman ya. Teman-teman yang lain nanti boleh silakan dicoba lagi di rumah karena udah ada PDF-nya. Kita akan sekarang akan praktek langsung bahasa Inggris teman-teman ya di breakout room. So you must know about this rule first. Teman-teman harus tahu rule ini dulu teman-teman ya. So please listen to me carefully. Coba teman-teman tolong dengerin saya benar-benar. So after you will be divided into some small rooms. Teman-teman akan dibagi menjadi ruangan kecil yang lebih banyak lagi gitu ruangannya, tapi lebih kecil gitu. So one room will be
3 to 4 people. Jadi akan ada 3 sampai 4 orang di ruangan itu, teman-teman ya. Jadi yang pertama akan ada 3 sampai 4 orang. Jadi ada satu ruangan 3 orang, satu ruangan 4 orang. Jadi nggak banyak kayak sekarang ini. Apa yang harus teman-teman lakukan di sana? Teman-teman pertama harus turn on cam and microphone-nya. Jadi semua wajib teman-teman ya, silakan turn on cam sama microphone gitu. Okay? And then number 3, the next one, setelah on cam sama on mic, teman-teman kan ada 3 orang, 4 orang nih. Tentukan dulu teman-teman, orang satu itu siapa, orang kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Ini mudahnya urutkan sesuai abjad aja, sesuai abjad, gitu ya. Namanya siapa, berarti orang pertama, gitu. Number 4, gitu ya. Nanti silahkan saling bertanya, gitu ya. Jadi saling bertanya. Oke, misalkan kita mulai nih, di dalam ruangan itu ada Kak siapa? Ada Kak Putih gitu ya, ada Kak Ade, ada Kak Freddy, ada Kak Januari. Berarti orang pertamanya siapa? Yang paling mudah. Berarti Kak Ade. Gitu ya, Kak Ade ini orang pertama, yang kedua berarti Kak Freddy karena urutannya. Habis itu Kak Januari, gitu ya. Habis itu Kak Putih. Jadi sesuai abjad aja, gitu teman-teman. What should you do later? Jadi teman-teman nanti di breakout room itu akan dikasih tahu teman-teman. Ada 10 pertanyaan gitu ya. So, this is the question. Ini contoh pertanyaannya ada 10 gitu ya. And then later on the right side, ini ada contoh jawabannya. Oke, kita contohnya nih. What's your name? Jadi seperti ini. Kan di ruangan tadi ada siapa aja? Ada Kak Ade, ada Kak Putih, ada Kak Freddy, ada Kak Januari. Jadi Kak Ade orang pertama nih. Kak Ade di sini nih, Kak Ade orang pertama nomor 1. Dia tanya ke Kak Freddy, what's your name? Kak Freddy jawab, my full name is Freddy bla bla bla, you can call me Freddy. Setelah itu Kak Freddy nanya pertanyaan tetap nih, pertanyaan nomor 1 ke orang ketiga yaitu Kak Januari, what's your name? My full name is Januaria Sudia Hartati, you can call me Januaria atau Ria gitu. Nanti Kak Ria tanya ke orang keempat Kak Putih, my full name is Putih bla bla bla, you can call me Putih. Habis itu Kak Putih nanya ke orang pertama, yaitu Kak Ade. What's your name? My full name is Ade, bla bla bla, you can call me Ade. Kalau udah baru kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Gitu teman-teman. Jadi adil. Jadi satu pertanyaan itu ditanyain ke semuanya. Jadi bukan Kak Ade nanyain nomor 1, Kak Freddy nomor 2, Kak Januari nomor 3, Kak Putih nomor 4. Enggak gitu teman-teman. Tapi setiap orang nanyain yang sama. Oke? Paham teman-teman ya? Oke, any questions so far? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, bisa ya. Oke, kalau udah bisa kita coba. Teman-teman boleh dicatat kalau nggak tahu pertanyaannya biar nanti bisa jawab. What's your name? Nah, ini pertanyaan pertama. Namamu siapa? Kasih tahu nama lengkapnya siapa, terus dipanggilnya siapa. Where are you from? Teman-teman asalnya dari mana gitu. Kasih tahu asalnya dari kota teman-teman. Where do you live? Sekarang tinggalnya di mana? What is your job? Teman-teman sekarang kerjanya apa gitu ya, atau mungkin ada yang masih mahasiswa, ada yang masih siswa SMA. Dan teman-teman udah berapa lama kerjanya gitu ya, kerjanya ngapain aja. What's your job? What is your hobby? Hobinya teman-teman apa dan kenapa suka hobi itu? Misalkan nih, I like cooking karena cooking itu is fun gitu, menyenangkan. What is your favorite English singer? Siapa penyanyi favorit English kamu? Gitu. Contohnya Taylor Swift. Terus kasih tahu apa lagu favoritnya, boleh. How long have you been learning English? Udah berapa lama teman-teman belajar bahasa Inggris? Mungkin udah di sini I've been learning English for. For ini artinya selama teman-teman ya. Jadi aku udah belajar bahasa Inggris selama berapa? Why do you want to learn English? Kenapa teman-teman pengen belajar bahasa Inggris? Tadi udah dikasih tahu alasannya ya, jadi silahkan dijawab. How do you feel when speaking English? Apa yang teman-teman rasakan ketika ngomong bahasa Inggris? Mungkin teman-teman ngerasa nervous, gugup, excited, senang, atau confident, atau shy, atau malu mungkin teman-teman. Kenapa gitu ya? Number 10, do you practice English at home? Apakah teman-teman belajar bahasa Inggris atau praktik bahasa Inggris di rumah gitu ya? Kalau iya sama siapa prakteknya gitu. Kalau enggak ya mungkin selama ini belajarnya gimana, prakteknya gimana. It will be 20 minutes for you all everybody. Akan ada 20 menit nanti teman-teman ya di breakout room. Kalau udah selesai sampai nomor 10, silakan diulangi dari nomor pertama sampai selesai 20 menitnya teman-teman. You got my point everybody?
saya. Kita mulai. Boleh diklik semuanya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk on cam sama on mic. Let's go. You may click join. Mulai diklik join teman-teman ya di layarnya ya. Silakan diklik join semuanya teman-teman. Let's go. Recording in progress. Halo Kak Epi sebentar ya, saya masukin ke room 7. Okay, all right, everybody here. Hi, everyone. Okay, so welcome back to the main room session. Balik lagi teman-teman ya di main room session ini. That was really great, everybody. How was it, everyone? Gimana teman-teman tadi, teman-teman? Was it good? Gimana? Udah selesai belum tadi? Pertanyaannya. So excited. Ya, jadi udah kenal sama teman-teman barunya ya. Yeah. Okay, that's cool gitu. Okay, that's amazing, everybody. Okay, and right now karena teman-teman udah selesai, that was good. Thank you so much for discussing really well. Karena udah diskusi, you were asking, you were answering, teman-teman udah nanyain, udah juga tadi jawab, and that was all okay, everyone. Keren banget. And right now, karena tadi sahabat saya udah keliling teman-teman ya di setiap ruangan gitu ya. And I'll give you like a feedback session. Ada sesuatu yang harus saya kasih teman-teman sebagai feedback gitu ya. Ada beberapa hal yang memang harus dibenerin gitu teman-teman. Okay, so let's talk about grammar, pronunciation, and also others gitu. Okay, kita mulai dari pronunciation. Ada beberapa hal yang harus teman-teman selalu ingat ketika kita ngomongin pronunciation atau cara bacanya. Terutama tadi kita belajar kata this one. So we always say work. Coba teman-teman, can you say together work? Work. Work. Jadi mulai dari sekarang dicatat teman-teman. Kalau teman-teman ketemu angka 3 gitu ya, kayak gini, ini dibacanya huruf gitu ya. Say work. Okay, alright. Dan artinya kerja. Kalau sekarang teman-teman, nah seperti ini, we say live. Live. Artinya langsung atau siaran langsung. Oke, tapi ini juga bisa dibaca live kalau artinya tinggal. Nah, jadi sesuai konteksnya gitu teman-teman. Dia bisa dibaca live dan juga dia bisa dibaca live. Tergantung. Kalau saya mau tinggal, kalau saya bilang nih ada tulisan in Palembang gitu, maka pakainya live atau live? Live. Tinggal di Palembang gitu ya. Kalau misalkan ada on Instagram, jadi live atau live? Live. On Instagram seperti itu. Live on YouTube gitu teman-teman ya. Jadi harus selalu
ingat gitu. Perbedaannya Pak, tulisannya sama, cara bacanya beda dan maknanya pun berbeda teman-teman. Oke, we go for the next one everybody. Tadi biasanya masih salah nih bacanya. Ini tadi dibaca apa? Introduce. Introduce atau Introduce. introduce or introduce. The next one, nah, ini tadi banyak yang salah. Saya yakin teman-teman ini banyak yang salah. We never say ner, itu bacanya nervous. Masih bacanya nervous itu masih kurang tepat. Kayak udah familiar kan teman-teman. Teman-teman pasti bacanya pasti nervous gitu. Padahal yang benar itu nervous gitu. Oke. It will be nervous. Itu harus nervous. Okay, coach. Practice. The next one, it will be practice. 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 Bukan saja practice. Practice. Mempraktekkan gitu teman-teman. Atau bisa juga kita bilangnya berlatih, itu practice. What's more ya teman-teman? I guess I would go for this one, confident listening. Oh, this one. Nah, ketika kita bilang listen, teman-teman, nah kita T-nya nggak baca nih gitu. Jadi we always say listen, listen. Okay, ya. So we always say listen, gitu teman-teman. Listen. Yes. Listen. That's right. It should be listen, gitu teman-teman ya. Jadi buat kosakata baru, tadi teman-teman banyak yang udah tahu. Mungkin teman-teman tahu yang namanya IRT, ya, ibu rumah tangga, itu bahasa Indonesia adalah housewife. Kalau mungkin teman-teman ada tadi yang mahasiswa, bahasa Indonesia adalah college. Gitu ya, college student. Oh, bacanya bukan student teman-teman ya, tapi bacanya adalah student. Student. Yeah, college student. Okay, the next one. I would go for the next. Okay, kalau pencari kerja gitu teman-teman ya, teman-teman mungkin di sini ada yang masih kerja, job. Kalau teman-teman baru lulus, namanya adalah fresh Kalau teman-teman mungkin ada yang jadi karyawan gitu ya, atau staff, bisa bilang employee or gitu teman-teman ya. Oke. Terus lagi tadi ya, bahasa Inggrisnya luar negeri itu ada dua teman-teman, ada abroad, luar negeri, juga ada kita bilangnya adalah overseas. Overseas artinya juga luar negeri. Gitu. Cuman seringnya kita pakai yang abroad gitu ya, yang paling sering digunakan ya daripada overseas. Ya sama-sama sering sih, cuman yang paling sering itu yang pakai abroad gitu. Oke. So far any question, ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang pronunciation atau mungkin kosakata yang teman-teman tadi nggak tahu gitu, teman-teman? Kak, coba tanya dong Kak. Boleh Kak, gimana nih Kak Ria? Bedanya in sama at. In itu tuh dia lebih ke misalnya in, kan tadi kayak in apa tuh? Kalau in tuh lebih ngarah ke mana, kalau at lebih ngarah ke mana gitu. Oke, gimana kalau in buat gimana, kalau on buat gimana, kalau at buat gimana gitu Kak ya? Nah, ya. Yes. Alright, thank you Kak Ria. Ada Kak Ade, you wanna add something? Oke Kak Ade, mau tanya? Kak Ade, halo Kak Ade. Mau nanya Coach, kalau ya Coach, saya mau nanya kalau untuk penggunaan kata terima kasih selain thank you yang lebih pakai itu apa Coach? Selain yang thank lebih you. apa? Yang lebih baku Kak. Gimana tadi? Yang
nggak terlalu formal gitu. Tapi Oh, yang nggak masih baku, dalam maksudnya yang casual. ya yang nggak Gaul, baku. gaul mungkin ya bahasa Oke, gaul oke, slang. oke. Selain itu ya, oke, Kalau oke. saya pakai Oke, slangnya lah, slang Inggris gitulah. Oke, Iya. thank you so much Kak Ade ya. Oke, alright. Oke, nanti saya jawab satu-satu. Oke, kita mulai dari in on sama at teman-teman ya, gitu. Oke, so on, in, at ini sebenarnya tergantung apa dulu nih teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang platform atau social media gitu, kita selalu gunain on. Jadi teman-teman gunain on itu untuk yang kalau teman-teman buat social media, apapun itu social medianya selalu gunain on gitu ya. Terus lagi kalau misalkan teman-teman di on itu gunanya untuk jalan tapi nggak ada nomornya. Kayak yang jalan kayak misalkan gini, on Sudirman Street gitu. Nah, ini bisa menggunakan kata on. Atau on ini digunakan untuk sesuatu tempat yang dia itu menempel. Gitu ya, menempel kayak misalkan on the wall. Ya, di surface, di permukaan, on the wall. Sedangkan untuk nah in-nya ini tergantung Kak. Ini nanyanya itu buat apa gitu. Kalau kita nanyain tentang tempat gitu ya, in, on, at itu sebagai tempat gitu ya. Ini kan sebagai tempat. Gitu. Jadi tempatnya di mana ini nih? Ini tuh kayak di dalam gitu atau di suatu wilayah yang punya perbatasan. Misalkan kita mulai dari yang namanya country gitu. Jadi boleh nih buat country, terus buat city gitu ya, buat kota, nama kota, terus misalkan juga ada tadi ada hometown gitu ya. Bisa juga seperti ini. Terus mulai dari village, kecamatan, kabupaten, itu semuanya pakainya in. Jadi misalnya in Indonesia, in Jakarta, in Malaysia gitu. Jadi nama-nama daerah itu namanya pakai in semua Kak. Gitu. Oke, sedangkan at itu hanya digunakan ketika ada beberapa kayak misalkan at school gitu ya. Terus at hospital gitu sama. Terus misalkan biasanya ada jalan yang ada nomornya. Misalkan gini, at Sudirman Street number 10. Gitu ya. Alright, great job. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau untuk tempat on itu bisa digunakan social media, terus jalan tapi nggak ada nomornya atau di permukaan. Jadi kayak misalnya on the wall. Oke Kak, you got my point? Thank you very much, Coach. You're welcome. Oke, terus satu lagi tadi ya, selain bilang thank you, kalau misalkan kita pakai yang secara informal ya ataupun yang biasa casual gitu. Biasanya kita pakainya gini aja sih kayak I owe you one. Atau I owe you one artinya kayak aku berutang budi kepadamu gitu. Atau kalau yang paling ini banget mereka cuma bilang cheers gitu aja. Oh, okay, cheers gitu. Artinya udah bilang gitu. Kita bilang thanks a lot bisa. Thanks a lot bisa. Biasanya juga sering pakai ini I appreciate it. Nah, seperti itu. Atau you can say like this one. Much public. Banyak sih ya, kalau ini jarang sih. I would go for I owe you one, cheers, thanks a lot, I appreciate it gitu. Atau that's very kind of you gitu. That's very kind of you. Biasanya saya seringnya kayak gini ya. Kalau dari film-film ya, seringnya sih 5 ini Kak. Kalau dari film-film. Oke. Kalau thanks a bunch termasuk nggak, Sama Coach? aja Kak ya. Nah, dia maksudnya ke sini nih. Cuma diganti akhirannya doang gitu. Thanks a lot. Kan sebenarnya asalnya dari thank you so much. Itu kan yang paling formal ya gitu. Cuman kita ganti menjadi a lot. Thanks a bunch. Itu juga sama. Gitu ya. Bisa. Kalau gitu. cheers itu apa ya, Pak? Itu cheers. Ya bilang aja terima kasih. Ini kan pengganti Kak ya. Cheers. Gitu. Cheers, terima Oh, kasih. bukan kalau minum itu cheers gitu, beda ya? Itu apa itu? Itu apa itu? Nah, tapi konteksnya di situ ya, karena maksudnya thank you gitu ya, maksudnya ngomong thank you. Cheers itu artinya thank you gitu. That's right. Oke lah. Oke. Alright, kayak ini aja ya. Semoga bisa dipahamin teman-teman ya. Cuma yang sering digunain itu sih kalau saya lihat film gitu. Oke, kita lanjut lagi ke grammar.
Saya mau ngebenerin tentang ini nih teman-teman. Versus and gitu. Versus and. Oke, biasanya kan sama an ini digunakan untuk sama-sama yang singular, ya. Dia digunakan untuk yang singular atau yang jumlahnya cuma satu atau tunggal, gitu teman-teman. Jadi dia bisa diartikan tergantung nih, apakah dia seorang, kalau misalkan binatang ya seekor, gitu ya. Kalau benda berarti kita bilangnya sebuah, gitu ya. Seorang, seekor, sebuah, gitu ya. You can use that everybody. Cuma yang menjadi masalah adalah gini teman-teman. Kalau itu kan biasanya digunakan ketika dia bertemu suara konsonan, gitu ya. Sedangkan an itu digunakan ketika dia bertemu suara vokal. Suara vokal itu apa? A, A, I, U, E, O. ya, it should be A, I, U, E, O. Nah, seperti ini teman-teman ya. And let's go one more time here. Nah, sekarang saya tanya, misalkan saya mau bilang teacher. Teacher ini kan guru ya, satu nih. Kita pakainya A atau an teman-teman? Oke, lanjut. Kalau saya mau bilang book, pakainya apa berarti? Book. Book. Oke, kalau saya mau bilang misalkan kayak gini nih. Engineer. Oke, an. Oke, terus kalau saya mau bilang kayak gini. Oke, terus selanjutnya kalau saya mau bilang gini. And university. And university. An atau a? University. University. Apa teman-teman alasannya coba? University. Tempat. Oke, stop. Yang benar adalah pakainya e. Nah, kenapa pakai e? Lihat, saya bilang di sini. Nah, ini biasanya teman-teman tuh sering salah. Kita itu bertemu suara. Ingat ya, suara, bukan huruf. Jadi bedain antara suara sama huruf. Ketika kita bilang suara apa yang pertama kali muncul dari kata ini teman-teman? University. Ya, suara apa? Suara U, bukan suara U dong. Suara apa? University. U itu bukan suara apa? Y kan? Kan suara huruf Y kan ya. U, University. gitu. University. Karena itu kan konsonan, maka dia pakai E. Sekarang saya tanya. Nah, ini kira-kira pakai apa? Hour. Bacanya dulu apa bacanya dulu? An hour. Berarti pakainya An hour. teman-teman harus tahu gitu cara bacanya dulu. Sama kayak gini nih. Ada biar ada. Nah, kalau kayak gini kita maka bilangnya gimana? It should be Honest person. Honest person. Apa alasan ini pakai an? Apa alasan ini pakai an teman-teman? Umbrella. Bertemu suara vokal U. Aku salah. Kalau teman-teman bilang karena bertemu suara vokal U itu salah. Harusnya apa? Alasannya yang Oh, tepat. karena nama benda. No. Karena benda. Bertemu vokal bacanya apa teman-teman? Umbrella. Suara apa yang ada di situ? Suara A. Oke, jadi saya perhatikan nih, dengerin teman-teman. Ini dipakai an itu bukan karena huruf U-nya. Ingat ya. Tapi karena dibaca pakai umbrella. Ya, karena huruf A-nya, karena dibaca umbrella, karena ada huruf A, bukan karena huruf U gitu loh. Jadi itu yang harus teman-teman, itu yang harus teman-teman ingat. Jadi bukan hurufnya, tapi suaranya apa dulu nih gitu. Makanya kalau teman-teman ngelihat hurufnya doang, teman-teman pasti ketipu di university, di hour, di honest gitu. Ya. Kalau saya bilang kayak gini deh, teman-teman akan bilang gimana tuh? X-ray. Kapan kira-kira teman-teman? Gitu. Karena ketika kita bilang itu kan bilangnya kan X ya. Suara E dulu.
bukan huruf X-nya, bukan huruf X-nya gitu loh. Jadi so you need to know it's about the sound. Ini udah ngomongin tentang sound-nya gitu ya, bukan X, right. ya, bukan letternya gitu teman-teman. Oke? So, are any questions? Ada pertanyaan lagi atau cukup? I think this is enough sih everybody ya. Semuanya. Alright, thank you so much. Kos. Yes. Kos berarti yang kita amati itu kos yang suaranya ya, bukan di huruf pangkal ya, bukan ya? Bukan huruf awalnya, bukan gitu Kak Ade, tapi cara bacanya dulu gimana gitu. Nah, berarti cara bacanya dulu nih. Iya, karena cara baca kadang juga penting teman-teman ya gitu. Oke ya, nanti saya kirim ya teman-teman ya feedback sessionnya. So yeah, how was your first class at Indonesia? I'm really hoping that it was fun teman-teman ya. Semoga tadi seru ya teman-teman. Dan let's go this one teman-teman, ini penting banget buat teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris, mungkin ini hari pertamanya. You don't have to be perfect every week. Buat jadi sempurna dulu. To start your journey, buat mulai perjalanan teman-teman. Because you will never ever be perfect. Teman-teman gak akan pernah yang namanya jadi sempurna. So what you need to do is just have to start. Yang teman-teman perlu lakukan adalah memulai aja gitu. Karena kita akan learning by doing. Karena kita akan sekalian belajar sambil kita ngelakuin sesuatu gitu. Karena kita akan cepat belajar dengan melakukan hal itu. Kalau kita nggak gitu, teman-teman harus perfect dulu, tensisnya benar, cara ngomongnya ini sesuai grammar, teman-teman nggak akan bisa. Teman-teman harus bisa pronunciation-nya ini harus benar, teman-teman nggak akan bisa. So, jangan nganggap teman-teman kayak tertinggal dari yang lain ataupun apapun itu. Ya kita sama-sama baru mulai. Mulai aja dulu teman-teman, coba aja dulu gitu. Namanya belajar ya kita semuanya dari nol, belajar sedikit-sedikit gitu. Oke? Jadi tetap semangat teman-teman buat belajar bahasa Inggrisnya. I'm really hoping that ya someday teman-teman bakal ngetik hasilnya. That's all everybody, and thank you so much for tonight. We're going to Thank you very much guys for your teman-teman. Thank you, Coach. Ya, kita foto dulu teman-teman. Let's take pictures. Pakai A4 ya. Udah. 1, 2, 3. Alright. We hoping it will be useful for you all. Semoga bermanfaat teman-teman dengan malam hari ini. Kita ketemu lagi besok jam 8 malam. Oke, bye bye. Good night everybody. Bye bye. See you, Coach. Thank you, Coach.